bahasona alak nangkan ilehen Allah keberkahan di dalam hidupnya, nai maksud dohot berkah bertambah-tambah di dalam kebaikan, mulama dengan mertambah dengan, mulama baik mertambah baik. Siapakah mereka yang mendapat keberkahan di dalam hidupnya? Orang yang sudah sehat akan bertambah sehat, orang yang sudah bagus rezekinya akan bertambah bagus rezekinya. Siapakah mereka yang 5 golongan? Yang pertama yaitu orang-orang yang tetap hormat dan patuh terhadap orang tuanya dan gurunya. Banyak ulama yang mengatakan bahwasanya guru itu sama dengan orang tua. Bagaimana hormat kita terhadap orang tua kita, begitulah kita harus hormat kepada guru-guru kita. Ayah ta umak ta namanya lamatkan hidupna, so mangolu ita songonon. Ilahirkan umak ta ita najolo. Kemudian ijalaki ayah ta balanjonta sehingga bisa ita songonon, maka ayah tai umak tai menyelamat hidup ta secara sohirna, tapi hakikat nawan Allah Ta'ala. Kemudian gurun taima namanya lamatkan jiwanta, namanya lamatkan ruhta secara agama, harana ididik iajari guru-gurun tai ita sangat sohon dia so selamat kita. Peran ni guru na sangat hebat di dalam kehidupan. Kadang-kadang isepeleo anak-anak nami, maka naharani anak-anak nami sasudena saulakon ulang dung tamat kamu sikola ngonon, adong bage na mga lapalapi guru, adong bage na mancaci guru, adong bage na manghino-hino guru niba, inda tola yamang so dapot kaborkatan di dalam kehidupan non. Hormati gurumi, sayangi gurumi, sangat songon dia ho hormatna tuayahmu dot tu umakmu. Ningot neng, ningot, ningot do. Ay mada. Bahasona na pertama so dapot kaborkatani kasalamatani na manguluan. Hormat ko tu orang tuamu, songoni jo tu gurumu. Orang tua mi dot gurumi ang ko nisarupoon ko. Andung. Yang kedua, so salamat tiba na manguluan. Perbanyak sadokah, perbanyak sedekah. Tu ibu-ibu guru sasudena, bapak-bapak guru, ita sasudena, pabahat sodakohmu. So salamat kita, marsadokahi manutupi 70 pintu bala. Maka namu lagit kay ba mardalanan, ulang lupay masadokah. Adong masalah niba, mamanci tilala ulu, inda tarpecah kon be, susah hiba, bahat penyakit niba, pahat ko marsadokah. Ahaning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dau mardokum bis sodakoh. Obatilah penyakitmu dengan berpajak sedekah. Bapak-bapak, ibu-ibu guru sasudena, harana anggo anak-anak nami, kajina dopen mungkin na ingot kalai, tapi anggo panarapan na untuk sadokahon, mungkin tengah dong dope. Tapi ingot anak-anak nami sasudena, sadokahi bukan harus mata benda, bukan harus epeng. Bahasona kalimat nabai ipe tudongan niba yanggap sadokah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sasudena, bahasona sadokahon, marsadokahi basakali manutupi 70 pintu bala. Ima so isuru apabila get keba mardalanan marsadokah. Nda umna haji sajo idohot umroh so marsadokah. On manumbo nalos ke haji meya marsadokah hiya, nalos ke umroh. Inda usaon ma marsadokah. Anggo bisa sugarina palingotik sakali sapoken. Perbanyak sedekah. Harana sedekah di hari Jumat dilipat gandaon. Tapi yang go bisa sugari marsadokah doi batio pari. Bahat masalahmu marsadokah ko. Get ingin sukses marsadokah ko. Get ingin monang P3K marsadokah ko. Mamonang ma. O tarko na. Olo. On banom mo nakikit-kikitan pupu mandoah tutuhan. Tetapi ama nakikit. Sobar mamuda bapak-bapak, ibu-ibu, nautikan do kajina bahasona mulai nda pemonang kopi 3 kasa taunon nda perasokimu yakin maho rahmatnya Allah Ta'ala na sangat luas. Nakon ko marsak na mangulon selama ita masih hidup pasti dong rasokina mula nga dong berasokini ba mate debay. Ulang marsak-marsak na mangulon, ulang masusah-susah tu na mangulon. On manombo mabiar do maho, mabiar ko'y paantak kalak,
mabiar ko kalah, mabiar ko na pindah, mabiar ko na mutasi. Nangkon ko mabiar bapak-bapak, ibu-ibu, mau na geser, tukang geser na petong kinay rade mate. Ano marsak mo isi bapak-bapak, ibu-ibu? Olo, ulang marsak, ulang susah kita na manguluan. Allah menjamin rasokinta, ijamin Allah dan sudah rasokina, mulai indah dong berasokinta, baru mamangalapor malaikat tu Allah Ta'ala, ya Allah ya Tuhanku, hambomon indah dong berasokina, maami jalai tu timur tu barat, utara selatan, sowan dia doma, isi do pesoi cabut nyawanta. Ulang marsak. On manombo masalah mutasi pe seteresia. Marsadokah ma? Insyaallah taala. Ulang marsak-marsak be bapak-bapak, ibu-ibu. Mau loncop terserah. Ya Allah taala pun nanti haknya Allah taala dia sudah hakikat na mangulun ita manopoti no. Sudah dia pada memarsak kia ket situruki benna. Memang nalahir ko punya jabatan na jolo. Memang nalahir ko na jolo kapalaon, kapala adun. Ulang ko marsak bapak-bapak, ibu-ibu. Au saja junga daw na ogar na jolo. Junga daw na ogar. Mangido mo bapak-bapak, ibu-ibu. Junga daw na ogar. Sangaw na papindah. Istirimi guru tu hado korarna. Oh lo tu daerah balikan lewat do petabuyung hado pedi. Sulang aling. Onao garja bata unjung. Sangaw na papindah guru istirimi tu na kigora tu sulang aling. Maning ko jawapan na do bayoy. Nang kon pepegawe ya namangan day. Mau pensiun muda pe ya mangan dami. Hakikat na au tanggung jawab di keluarga bukan ia. Aduh marsakui. Jadi bapak-bapak ibu harus berani tanam manguluan ulang loyo-loyo mati mawon bayan orangku. Allah, au ngawo to be anggoy papindah kalain orangku Allah. Oi ning ya Allah ya Tuhanku songon na somar Tuhan saja do ma tu Allah taala. Oh no, mau tu dia pe hakikat na. Tena bolak do, ima sodat-dat ke ibadah mo tu tanon na lapangan. Maksud na sondia de, kehe iba dalan-dalan mangaligi kaluasan ni rasoki na ilehen ni Allah Ta'ala. Saulang sempit akal niba, saulang seperti kata di bawah tempurung. Onde mamarsak maya. Sada meulala na tagi na jawapan ni bayo rap mari dia yek milas. So nau tandai bapak ningku. Olo guru. Naunok manaudo konon cariton. Tarunok manaudo konon cariton. Beberapa tahun yang lewat. So nau tandai bapak. Olo guru. Isa dari ningku. Mantan camat ning ya. Sanari pa inda be ningku. Jadi marsak dorwani bapak ningku. Telahirau na jolo guru ngana langsung camat ning ya. Wah, ima dapat ada ningku baru tampar-tampar gurung-gurung niya. Harani ima inda marsak-marsak iba guru. Sangat sondian idokon ni guru inda marsak ibay. Harana na mangulon manopoti do ibaon. Takdir ni Allah Ta'ala adong do. Manopoti iman ni takdir iman na kodo dan kodar na ningay. Beriman kepada kodo dan kodar. Rukun iman na paunom na. Jadi ulang marsak tile. Maksud na soilehe non support na tuita bersama. So ulang marsak-marsak. Dia bentong marsak-marsak. Yan da buta bedane. Ini ya bagi. Ngatar podom bagi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat na hormati. Selanjutnya, mapigan ng kindaganak. Na isa nga, jode, ipaahasoti, ipabelok-belok dalan na. Sanga ingot ko doon. Pertama, so ng kindia. Naron may sapaan mulak ko. So untuk mendapatkan keberkahan hidupi, termasuk kesuksesan di dalam kehidupan non ng kinin. Pertama, patuh terhadap orang tua dan guru. Hormati ba. Yang kedua, perbanyak sedekah. So sukses iba na mangulun. Jangan pernah bercita-cita kaya dulu baru bersedekah. Tapi bersedekahlah supaya sukses. Bersedekahlah supaya kaya. Insyaallah ta'ala. On manombo kayo jolo sumarsadokah niya. Hindi na unjungan kayo. Alak na kayo, nga unjungan merasa kayo. Natutup saja di malarat. Perasaan niya na urang saja. Aso, ara naman yun saja, yato ginjang ima sumapitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hasbunallahul wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyina wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Wa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu selaku tenaga pendidik, tenaga pengajar di sekolah yang sangat kita cintai ini, begitu juga staf administrasi, begitu juga seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan, kemudian yang sangat kita sayangi anak-anak kita sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat hadir di sekolah yang sangat kita cintai ini, yang sangat saya cintai, karena dulu pun saya sekolah di sini. Dulu saya kelas 1, di sanalah lokal saya. Alhamdulillah, pada hari ini mudah-mudahan saya tidak masuk lokal, tapi ada di halaman sekolah yang sangat kita cintai ini, dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita perbanyak membaca salawat kepada Rasulullah. Satu kali saja kita baca salawat kepada Rasulullah, Allah ampunkan dosa kita 10, Allah hapuskan dosa kita 10, Allah angkat derajat kita 10 derajat dibandingkan manusia yang tidak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dituliskan kepada kita 10 amal ibadah ataupun 10 kebaikan. Karena itulah bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita perbanyak membaca solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang tak pernah ada bayang-bayangnya seumur hidupnya, manusia yang tak pernah menguap seumur hidupnya, manusia yang tak pernah dihinggapi lalat seumur hidupnya, manusia yang tak pernah bermimpi dengan lawan jenisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang semua patuh kepadanya, termasuk binatang buas pun patuh kepada Rasulullah jika Rasulullah memanggilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan bersunnah Rasul ataupun bersunat ataupun berkhitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun yang keluar dari badannya semua akan langsung ditelan tanah. Banyak kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan kita. Yang jelasnya Rasulullah itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak berbicara, tidak berkata-kata kecuali apa yang diwahyukan Allah kepadanya. Makanya Rasulullah tidak pernah salah ngomong, tidak pernah salah ucap. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibaratkan kata orang sekarang, Rasulullah betul-betul diprogram Allah Ta'ala, tidak pernah salah, tidak pernah error, tidak pernah saudara-saudara sekalian hang ataupun yang lain-lainnya. Tapi begitulah kelebihan diberikan Allah Ta'ala, begitulah kelebihan diberikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indah songon kita bahat salana, bahat lupana, bahat silopna. Anggo songoni meben Allah Rasulullah pupu saladokon ngana karuntongan ni. Ia utusan di Allah Ta'ala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak nami sasudena ulang maranganangan tiye naroni ben bapak do menjolo marhadiahon
sebagai tanda bahasona bapak pe naunjung sekolah ison. Tangion non, tay akhir-akhir na do nilehen hadiah naon. Tangion non ulang get modem. Dah, bisa. Ay ma. Sa bahasa Inggris do ita. Ula bahasa Inggris pak pausan do penomalo. Olo. Jadi auna sotik-sotik maya na parsiajari na isonan maya na jolo malo bahasa Inggris. Iajari ibu sahara na jolo dompak kalasada pe ilaguan de isude pandokon nai jadi ima soingo tibay. This is a window. Ninda bagi menajolo iba ini. Jadi ma ningot dope sadun manajolo lokal na. Adong dope roy guru ni baison na so pensiun. Ndabe nurang kutile. Adong dope mangido mohop. Ndabe. Jadi harani imadah mudah-mudahan Ibu Siti Hawa mai de ibu. Oh ai mada. Olo bana me ibu. Jadi sadana itu berarti ibu domai kan? Ibu Sahara unda pensiun ibu. Lo lagi di Jakarta. Jadi insyaallah taala aupe marangkat mun malum Sabtu tu Jakarta. Insyaallah taala. Arana pengajian nyalak kita insyaallah taala di Sadun. Ima di Bekasi dohot di Bogor insyaallah taala. Terus insyaallah taala tu Medan ima pengajian nyalak kita juga di Bandar Selamat. Jadi ngonadun matusi. Jadi harani ima marsi doah-doahan mas sehat-sehat. Guru-guru ni bahasa Sudan na nadong ison na ipar guru dohot na so ipar guru. Jadi harani ima anak-anak nami sa Sudan na sebelum ita adong kon acara mengenai masalah tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuamu joloti anak-anak nami. Sebab tuamu inang amang tu anak-anak nami sa Sudan na hormat kamu tu gurumu yu. Ingat madah bahasona anggota karejoon kamu 5 perkara catat-catati non. Tenon isa na sanggup luar kepala don lepar dokoni di bapon don akan mendapat hadiah. Lepar pudi-pudi non. Bahasona alak nangkan ilehen Allah keberkahan di dalam hidupnya. Nai maksud dohot berkah bertambah-tambah di dalam kebaikan. Mulama dengan mertambah dengan. Mulama baik mertambah baik. Siapakah mereka yang mendapat keberkahan di dalam hidupnya? Orang yang sudah sehat akan bertambah sehat. Orang yang sudah bagus rezekinya akan bertambah bagus rezekinya. Siapakah mereka yang 5 golongan? Yang pertama yaitu orang-orang yang tetap hormat dan patuh terhadap orang tuanya dan gurunya. Banyak ulama yang mengatakan bahwasanya guru itu sama dengan orang tua. Bagaimana hormat kita terhadap orang tua kita, begitulah kita harus hormat kepada guru-guru kita. Ayah ta umak ta namanya lamatkan hidupta, so mangolu ita songonon. Ilahirkan umak ta ita najolo, kemudian ijalaki ayah ta balanjonta, sehingga bisa ita songonon. Maka ayah tai umak tai menyelamat hidupta secara sohirna, tapi hakikat nawan Allah Ta'ala. Kemudian gurun taima namanya lamatkan jiwanta, namanya lamatkan ruhta secara agama harana ididik iajari guru-gurun ita sangat songon dia so selamat kita. Peran ni guru na sangat hebat di dalam kehidupan. Kadang-kadang isepeleo na anak nami. Maka naharani anak-anak nami sa sudah na saulakon. Ulang dung tamat kamu sikola ngonon. Adong bage na mga lapalapi guru, adong bage na mancaci guru, adong bage na manghino-hino guru niba, inda tola yamang so dapat kaborkatan di dalam kehidupan non. Hormati gurumi, sayangi gurumi, sangat songon dia ho hormat na tuayahmu dot tu umakmu. Ningot neng. Ningot. Ningot do. Ay mada. Bahasona na pertama so dapat kaborkatani kasalamatani na manguluan. Hormat ko tu orang tuamu, songoni jo tu gurumu. Orang tua mi dot gurumi angko ni sarupoon ko. Andung. Yang kedua, so salamat tiba na manguluan. Perbanyak sadokah, perbanyak sedekah. Tu ibu-ibu guru sa sudena, bapak-bapak guru, ita sa sudena, pabahat sodakohmu. So salamat kita marsadokahi manutupi 70 pintu bala. Maka namu lagit kay ba mardalanan ulang lupay ba sadoka. Adong masalah ni ba mamanci tilala ulu inda tarpecah kon be
susah hiba, bahat penyakit niba, pahat ko marsadoka. Ahaning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dau mardokum bis sodakoh. Obatilah penyakitmu dengan berpajak sedekah. Bapak-bapak, ibu-ibu guru sasudena, harana anggo anak-anak nami, kajina dopen mungkin na ingot kalai, tapi anggo panarapan na untuk sadokahon, mungkin tengah dong dope. Tapi ingot anak-anak nami sasudena, sadokahi bukan harus mata benda. Bukan harus epeng. Bahasona kalimat nabai ipe tudongan niba yanggap sadokah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sasudena, bahasona sadokahon, marsadokah hibasa kali manutupi 70 pintu bala. Ima soisuru apabila getkeba mardalanan marsadokah. Nda umna haji sajo idohot umroh so marsadokah. On manumbo nalos ke haji meya marsadokah hiya, nalos ke umroh. Inda usao on marsadokah. Anggo bisa sugarina paling otik sakali sapoken. Perbanyak sedekah. Harana sedekah di hari Jumat dilipat gandaon. Tapi yang gue bisa sugari marsadokah doi batio pari. Bahat masalahmu marsadokah ko. Get ingin sukses marsadokah ko. Get ingin menang P3K marsadokah ko. Mamonang ma. O tarko na. Olo, on ba mo nakikit-kikitan pupu mandoah tutuhan. Tetapi ama nakikit. Sobar mamuda bapak-bapak, ibu-ibu, nautikan do kajina bahasona mulai ndape monang kopi 3K sa taonon, ndape rasokimu yakin maho rahmatnya Allah Ta'ala na sangat luas. Nakon ko marsak na mangulon selama ita masih hidup pasti dong rasokina, mula nga dong berasokini ba mate debay. Ulang marsak-marsak na mangulon, ulang masusah-susah tu na mangulon. On manombo mabiar do maho, mabiar ko ipaantak kalak, mabiar ko kalah, mabiar ko ona pindah, mabiar ko ona mutasi. Nangkon ko mabiar bapak-bapak, ibu-ibu, mau na geser, tukang geser na petong kinay rade mate. Ado marsak mo isi bapak-bapak, ibu-ibu. Olo, ulang marsak, ulang susah kita na manguluan. Allah menjamin rasokinta, ijamin Allah dan sudah rasokina. Mulai indah dong berasokinta, baru mamangalapor malaikat tu Allah Ta'ala. Ya Allah ya Tuhanku, hambomon indah dong berasokina, maami jalai tu timur tu barat, utara selatan. Sowan dia doma, isi do pesoi cabut nyawanta. Edulang marsak. On manombo masalah mutasi pe seteresia. Marsadokah ma. Insyaallah Ta'ala. Ulang marsak-marsak be bapak-bapak, ibu-ibu. Mau loncop terserah. Ya Allah Ta'ala pun nanti haknya Allah Ta'ala dia sudah berhakikat na manguluan ita manopoti do. Sudah dia pada memarsaki agak situruki benna. Memang nalahir ko punya jabatan na jolo. Memang nalahir ko na jolo kapalaon, kapala adun. Ulang ko marsak bapak-bapak, ibu-ibu. Au sajo junga ada ono ogar na jolo. Junga daw na ogar. Mangido mo bapak-bapak, ibu-ibu. Junga daw na ogar. Sangaw na papindah. Istirimi guru tu hado korarna. Oh, lo tu daerah balikan lewat dope tabuyu ngah dope di. Sulang aling. Oh na ogar jabat ta unjung. Sangaw na papindah guru istirimi tu na kiwara tu sulang aling. Maning ko jawapan na do bayoy. Nangkon pepegawe ya namangan day, mau pensiun muda pe ya mangan dami, hakikat na audo tanggung jawab di keluarga bukan ya. Aduh marsakui. Jadi bapak-bapak ibu harus berani tanam manguluan, ulang loyo-loyo, mati mawon bayan orangku. Allah, au ngawo to be, anggoy papindah kalain orangku Allah. Oi, ning ya Allah ya Tuhanku songon na somar Tuhan saja do ma tu Allah Ta'ala. Oh no, mau tu dia pe hakikat na. Tena bolak do, ima sodat-dat ke ibadah mo tu tanon na lapangan. Maksud na sondia de, ke heba mardalan-dalan mangaligi kaluasan ni rasoki na ilehen ni Allah Ta'ala. Saulang sempit akal niba, saulang seperti kata di bawah tempurung. Onde mamarsak maya. Sada meulala na tagi na jawapan ni bayo rap mari dia milas.
So daw tanday bapak ningku, olo guru. Naunok manaudo ko nun cariton. Tarunok manaudo ko nun cariton. Beberapa tahun yang lewat. So daw tanday bapak, olo guru. Isa dari ningku. Mantan camat ning ya. Sanari pa indabe ningku. Jadi marsak dorwani bapak ningku. Telahiraw na jolo guru nga na langsung icamat ning ya. Wah, ima dapat ada ningku baru tampar-tampar gurung-gurung niya. Harani ima, inda marsak-marsak iba guru. Sangat sondian idokon ni guru, inda marsak ibay. Harana na mangulon, manopoti do ibaon. Takdir ni Allah Ta'ala, adong do. Manopoti, iman ni takdir, iman na kodo dan kodar na niyay. Dari iman kepada kodo dan kodar. Rukun iman na paunom na. Jadi ulang marsak tile. Maksud na soyle, non support na tuita bersama. So ulang marsak-marsak, dia bentong marsak-marsak, ya ndak buat beda. Ini ya bagi ngatar podom bagi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat, na hormati. Selanjutnya, mapingan ng kindaganak. Na isa nga jo, ipa-ahasoti, ipa-belok-belok dalan naon. Sanga ingot ko do non. Pertama sa ng kindia. Naron may sapaan mulak ko. So untuk mendapatkan keberkahan hidupi, termasuk kesuksesan di dalam kehidupan non kinin. Pertama, patuh terhadap orang tua dan guru. Hormati ba. Yang kedua, perbanyak sedekah. So sukses iba na mangulon. Jangan pernah bercita-cita kaya dulu baru bersedekah. Tapi bersedekahlah supaya sukses. Bersedekahlah supaya kaya. Insyaallahu ta'ala. On manombok kayo jolo sumarsado kahnya. Nda naon jungon kayo. Alak na kayo, ngaon jungi merasa kayo. Natutup saja di malarat. Perasaan niya na urang saja. Aso, ara na manalyon saja yaitu ginjang ima sumapitung. Selanjutnya, soborkat kita nangkin so sukses kita. Napatuluna, perbanyak silaturahmi. On mabuha. Rongon puskesmas, ibu mala. Kan? Rongon puskesmas. Rongon ngon SD sudah lembah sorik marapion ha kapala na may siwida. Kan? Kapala SD Magadolok, kapala SD Bangun Purba, kapala SD Siantona, kapala SD ay Batu Godang. Ay Marian dia dari sanari. Nga na mangabsenon da. Olo nga na mangabsenon. Magapasar dia, magapasar ibu, magalombang ibu entong te kakai. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Oh purbala mo do pelupa na godangani bolak na. Olo. Anggo bisa me iklan niya hay. Iklan ni do. Olo, ibu ida bonida melambangkan kekuatan ni dang on purbala mo tile. Ay mada. Dongan mo seda mo sa sikola nang kon kau mabiar ma goyak roani inda na goyak roani hajabati. Bahason ada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat. On nawha marsilaturahmi. Berkat ni acara tahun marsilaturahmi ya dong kon silaturahmi di antara ita. Bahason silaturahmi on mendapat keberkatan mon insyaallah taala. Aroromu yutuson ibu, aroromu yutuson bapak marsilaturahmi. Dohot guru-guru SMP tanit sangat ita cintayon. Maka insya Allah mengalehen keberkatan. Ita jalin persatuan. Mana tahu dong nauna musibah di lembah sorik marapion. Amu umpamana bapak-bapak guru, baik guru-guru SD, baik guru-guru SMA, baik umpamana majono nado di daerah-daerah Tamsa Sudena, maka saling ita jalin hubungan silaturahmi. Mesanari alhamdulillah nadong maguru we abage tile. Karena dong sanari tile. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berkah ni acara tahun, berkah memparingoti mauliton, ita jalin hubungan silaturahmi di antara ita. Terus terang ma bapak-bapak, ibu-ibu, au sendiri pedabodokon ma. Memang nga nagit sanggup pulala sa disadarion. Haraniaha beberapa arion siang malam opat bagai sadari. Harani kabutuhan niya laksongonon. Bukan do benda maloaw, tetapi masyarakat mangharapkon. Maka na bapak-bapak, ibu-ibu, ben na untung na may maloa mo, iben kamu dekking na ibu sahara. Ang gusugari na majolo, terus terang do nagitistirahat daw, potangipe na lewat majam 3 maroso tolap tuwa kasanga tonga 2,
potang tuari pe songoni joma marinjang niari sajo beberapa bornginon, tetapi songoni marupana teknikna sangana pak kepala sekolah pe sangana ibu-ibu guru murid ni ibu sahara do pe ima joloi baen mandokon na sora empot sangana ninda pe ngawoto. Jadi manombo marna malu den tongan tile harana songoni den tongi baen mendekati na alak-alak na bisa mangogar na tile harana guru ni bae masodokon dia bangi suami ni ibu sahara sebenarnya ada buah bang harana tong kombos sebenarnya ada buah bang nda na woto da mandok na jadwal ku songonon mahabo teo lo pesongoni padiar mada abang da yusau on pening ku imanang kinulang goyak ramu yumana tau tarlamba tau na upapodom do petongkin nang kinin ngontong asambilan. Jadi bapak-bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat na sangat ita hormati, ulang manyosal naroon da ibu dah, ulang manyosal naroon bapak-bapak dah, ita jalin hubungan silaturahmi di antara ita. Marsiop kopan kita ison, marsi bela-belaan kita di daerah tahun, pamana songon bapak-bapak ibu-ibu guru, adong sangana monga masalah marsilaturahmi ita. Iden tong tagi na sebenarnya, ia dong kon acara songonon, adong manfaat na tupudi. Ulang gari acara na songonon sajo me salose ma acara on salose masude, tapi terjalin hubungan silaturahmi. Olo pesaulakon adong napindah bapak-bapak ibu-ibu tu tempat na lain, ulang minder ro tu tempaton. Kan so ni matile. Selanjutnya dah. Mapi ka nang kinin? Tolu. Nda bisa pay bapak bisa ngadia na tolu ida naron domeng imaujian na. Kemudian na selanjutnya bahasona na paupatna anggoget ingin sukses, ingin dapat keberhasilan, keberkahan na mangulun. Yang keempat yaitu tegakkan agama. Marjuang kita untuk pature agamaon. Ada perjuangan tadi agamaon. Manam pemangida mohon bapak-bapak ibu-ibu. Sasa tahun ngaunjungi marwakap tu masoji. Sasa tahun ngaunjungi adong andilnya di dalam agama. Adong acara maulid songonon mangida mohon iwain pe membayar 50.000. Nanggoy nang naninda sajoma. Anggo ison bang adong ikan. Ndadong ite ibu, ndadong namorong ison te. Iwain pe garis 1 juta nga na masalah ikan. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, songon dia ita marjuang di agamaon, najolo para sahabat-sahabat ni Rasulullah nyawa dia lai korban kon kalai, ita memperjuang kon agama nganat nyawa jabat sadia meya 50.000 100.000 waktu imeya. Majabat timbang mo bapak-bapak ibu-ibu. Alaya dong naputus tangan na seumur hidupna, cacat pat na seumur hidupna, lingin perjuangan na sangat songon dia di perang Badar. Bapak-bapak ibu-ibu sahabati, songon dia di perang Badar, perang penentu pada waktu ini. Songon ini hebatna perang penentu. Jika kalah umat Islam namar jumlah 313 kalaki, sementara alak na kafir 1.000. Apabila kalah umat Islam sampai tangis Rasulullah, apabila ya Allah ya Tuhanku kalah umat Islam ison, mungkin indah dong bealak nama nyombahko on tu hari kiamat di dunia on ning Rasulullah sompat. Karena perang penentu, songon dia termasuk perjuangan di sahabat isi. Coba bayangkan, 313 kalak, ima sona seringan dawi suruh gurui, mana tahu untuk mendapatkan kemenangan, mendapatkan ujian keberhasilan, daganak, baca bismillah, 313. Aso de tesering, idokon guru-gurun ta 313. Harana beng na 313 umat Islam pada saat ini marjuangi untuk mengalaun alak na kafir. Mulai baca di dalam sejarah lewat 1.000 alak bertentangan dengan 313 melawan lebih dari 1.000 orang, maka di belakangnya lapisan yang kedua lebih dari 1.000 orang bose, kemudian namar siap imokah alak na kafir 4.000 alak na bose. Coba bayangkan, adong mani tugas kon ni Rasulullah di bukitan meniup bendera tandona umat Islam inda pekalah itegak kon bayi ma benderai pajong dunia pajok konia selama berkibar benderai umat Islam masih adong di dalam peperangan ini di lembah Badar, maka ternyata berkecamuk peperangan rupanya ida alak na kafiron strategi adong isadun bona minuk bendera, maka itai manaik kala beberapa alak na kafiri itampul kalai tangan kanan ni bayoy na maniup benderai, tampul kalai itiup bayo ondo tangan kirinya,
itampul kalai tangan kiri nai, maka ya pitia dohot patnia, itampul kalai patnai, isargutia dohot papangan nia, igotak kalai talonani, isido pesobaru madabu benderai. Ima hebatna, ita perjuangan ta'ah ma bapak-bapak membela agama tau. Jadi marjuang maita pinomat sotik, waktu tay taluangkon. Waktu tay taluangkon. On manong-manong pembangunan di masjid, sotik tengah peduli ya. Adong nauna musibah kebakaran, musibah banjir, ngadong peduli niya. Kadang menaik kendaraannya, itutupi akaconya. Malanga salani bope na 5.000, bope na 10.000, marsi tolong-tolongan kita. Tidak yang penyeti isi bo na langsung do 5 porsi didaganake, tapi untuk kepentingan akhirat tak kadang-kadang lupa ita. Pajongjong agama. Paturi agama tahun. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Tu sasudena dah bapak-bapak ibu-ibu. Sehingga may dokon pak kepala sekolah nang kinin alhamdulillahi rabbil alamin. Mengenai masalah program tahfiz, mudah-mudahan di SMP magane cacintayon, mudah-mudahan maya dongkon, mudah-mudahan marhasil. Tiada ganak angkon na sungguh-sungguh damuinang harana mula dong ayat Al-Qur'ani dia tiate muyu inda senaget mabahat tu mocom-mocom iba di dalam kehidupanon. Bope adong dosa niba, bope adong kesalahan niba, tetapi adong panghalang, adong nur, adong cahayo dia tiate niba. Anggo bisa amang inang ulang nasodot kamu betul-betul marjuang mangembangkan tahfizul Quran nadong ison. Anggo bisa gari pinomat garina justo 30 gari dapat kamu. Jadi bapak-bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat na hormati. Tebahat sekolah-sekolah na lain na tarsongonon may pendidikan na tapi ben adong program tahfiz na imani ko jarnya lagi saja bayaran na gudang-gudang dope. Mapigan ang kinin? Opat. Palimana? Soborkat kita, sesukses kita, ulang tinggalkan wudu, jangan pernah tinggalkan wudu. Ke sekolah amang inang marwudu kamu. Ningot do, alak bangun purba ada anak-anak kon bo. Abisuk-bisukan alhamdulillah ba ibu alak bangun purba. Kan? SD ini mudah. Nda sampai dobes kan? Bisuk-bisukan ni mamar kumpul mawidah hai sialak bangun purba wa. Mula roa musikola amang barisan anak majolo, mula roa musikola marwudu kamu. Ningot meng. Ningot. Marwudu. Na memodern tong, membuka sipatu maya. Mula ngabi noto botal wudu. Marwudu bapak-bapak ibu-ibu. Na berkatan kehidupan nialak na sering marwudu. Nda benagit parmanison ulang salah deh ba marwudu majolo sumani sidal inda na sungodi ba na salah niat dai bay. Jadi marwudu on alak na totop marwudu ligida. Siapa yang mengerjakan 4 perkara kemanapun dia pergi akan dikawal-kawal malaikat kemanapun dia pergi. Dia na pertama orang yang tetap berwudu tu dia pe yakehe jago malaikat deh. Aunda na mabiara bapak-bapak ibu-ibu mangido mohop ngon batang natal sajo na jolo sada-sada audo markareta jam sada borngin nga mabiarawi. Le sadong de sotik biari dabo tapi alhamdulillah bahatan barani nai. Arana na yakin na ukaji na onan. Kepe onon mangaji tu daerah Panyabungan Timuran, tu daerah Gunung Baringinan tu adun sada-sada audo na jolo markareta. Mulak de jam sada sampai dokon bayo pada waktu isi. Mangido tolong malangadongan jolo guru nangkon mulak gurui. Apalagi songonon gawat-gawat nanin na pada waktu masalah razia-razia ni ganja pada saat ini naunok manay dokonon ahamaningku insyaallah da babang aman din insyaallah taala. Jadi mula botal wudu ku babo penaidalan menjawab mawi marwudu mawi harana sampat ningi ado pawo nengota nawi bayoi anggo songoni guru mangido tolong marsaroben majolo guru ilaw semulak ulang marhelem aso mabiaraw guru harana ondom pak operasi na hebatan di saaton niya o jadi manggo bengia bang uban pesongoni helemku ison nang konjolo pak yang gobeng ini ning. Maka bapak-bapak ibu-ibu tujuan nah do saulang mabiar tu iba tu dia pe bake on manombong na musin do pe mabiat mamar kurung sajo iya. Pertama totopi marwudu madong soy paliaro Allah iba insyaallah totop marwudu. Yang kedua jaga aurat.
Mangidomohob bapak-bapak ibu-ibu on dangabin nagit usur wa musongon ustasah sudah ibu-ibu ti on mangidomohob dabo kadang-kadang baik yung pamana ibu-ibu guru nami sa sude na anggo bisa mana tawa palagi na markenderaan na marhonda bage ulang malangani dabitis mo yu bage on na marsi paingot-ingotan donda marlejing mamu ibagasan do ba ulang iruar te anggo iruar antong nagit menjadi Batman do hoy si Spiderman marlejing malanga mana taw manak petu karetay songonon bo inda tarbuka aurat on na marsi paingot-ingotan dada soborkat niya carantan mudah-mudahan adong manfaat na di ita tay songonon do na kung jabat milasan ko'y jugukani mana taw nga pesongoni olo nga pesongoni tiape mangidomo bapak-bapak ibu-ibu alak bagas ko na jolo na marsaror panjang do mangidomo begitu sido bo kan ang malakan sonido te na jolo kan pakai celana panjang do kakakmu te markaka do tu kan markaka ima harania ha ngana tamatan sekolah agama ya ngone SMP SPK baru akbit tapi alhamdulillahi rabbil alamin kan bisa do baru-baru na iba sempat diningya na joloy yang bangkalak do mau dengan ustazah ningya inda mo ngai tapi alhamdulillah sanari bisa insyaallah taala marsaror panjang do na jolo umak nai pe bagas tapi alhamdulillah bisa palan-palan ngaben lagi tusuru ba marcadar bagai inda nai damuyu do silahkan nai tandai muyu do indah cuman permasalahan na menurut pendapat ni ulama na paling ringan mengenai aurat tahun ibu-ibu tola nida muko pendapat na paling ringan namun tola nida dari pergelangan kemudian nadong naman perdapat bagi wanita pekerja dari matahari kaki ke bawah atau on pergelangan nipati tutor jadi on kadang-kadang tu ibu-ibu sa sudena ilado maroa mula pandokon ni bayong on topi Italion lemardo sa ibang Italion guru sayang do may lala niya oy na oh lalos manay pesongonon bo may boto ya kareta niya umpamana entah karita pixen los manay kan pixen ada burdo enmek umpamana atau kareta niya pario rangkak masonon singkat pati kadang-kadang balanjuan do peitoru songon dia ita tujuan na bapak-bapak ibu-ibu na marsi paingot-ingotan don manusia nga na dongon na sempurna au pe bahat de salangku bahat de dosangku tapi marusau ita untuk hijrah na idokon ni Rasulullah na idokon ni Rasulullah na hijrahi pindah ngon na urang pade manuju tu na lebih baik mangide mohab mana tahu umpamana dong di antara ita na indah masalah ingot carito ni Buya Hamka dah kekika seorang perempuan hebat makeup na gincuna rara menurut ceritana romaget marsiajar tu Buya Hamka Buya tola daudot manangyon mangaji manangyon ceramah ni Buya tola inang ningadun tapi Buya on mahabo gincura rara makeup situ tu maning Buya Hamka sambil tersenyum judullah na apabila nanti imanmu sudah tebal maka gincumu dan bedakmu pun akan semakin menipis tung deba songon na baru mangan monci saja do mak songon na baru mangan monci saja ting maksudna hebat do mak deba maya na lom songon na wo ni pasangnya ada pegin cuna songon na rata rontong songon topak ni joring rata lom jadi bapak-bapak ibu-ibu guru sa suden ada na marsi paingot-ingotan day taon ise do pentong anggo ngai ta saling marsi paingotan maka pesanku tu ita sa sudena tu ibu-ibu sa sudena da ngabi no to markareta pe ijago mantong aurat niba sulang sampat nida sedangkan sadaubuk saja maidomah menurut keterangan ni ulama sehelai rambut kau nampakkan kau pamerkan di hadapan ajanabimu sudah 40 ular di dalam kubur akan menunggu untuk menyiksamu apalagi mamangidomohob jolo bitismu bagai Rasulullah ni dabitis nai menurut riwayat na pature Ka'bahi do tudak nia pingsan na bintang nggo sanari alak mani de injang ni bitisi iba do ma pingsan nggo ya na tenang do lalaya jadi jago aurat pertama nang kinin soi kawal malaikat tiba tu dia ita pe bapak-bapak ada ulang songon turis lokal adong bese de bapak-bapak on
manomboto bangya songon nagit ke marakat saja do pemarasaror pontong. Iligin le na kulit hitam do suada turis ning roha inda mungkin. Na lom do nung ni natarura purapon bosedo pe. Saror pontong bosedo pe. Allah ya Tuhanku. Na panembakan ni berendo sude. Karena bekas jajahan di Belanda itu. Isabur na ning roha na jo. Nya ima sumar binti-binti situ tuh. Jadi tutup aurat mulai ta'alaklah inda tola nida pusot inda tola nida sampai terus tutot ulang gara-gara na udah konon salah paham antara pusat dan lutut ilak bania pusatnya saja ilak bania tutnya saja atau ilak bania na antara na saja. Nah ini tando na minamangan manyogot daganaki sehat-sehat dope. Berarti tando na dina sehat mangan manyogot berarti. Oh no, mama ngerti alay. Ay madam. Dia pada mana menek-menekan do peni da tema dewasa. Jadi dah. Bahasona mapi gadaganak so betul-betul kita nangkinin ijago malaikat pertama marwudu. Yang kedua tutup aurat, tutup aurat niba napatuluna ulang margabus. Alak na margabus, ndaroro ni malaikat ilambung nai. Setiap margabus ko, mangidomo bapak-bapak, apakah ucapanmu atau perbuatanmu margabus ko, lari malaikat. Jadi nau tekeni manombo gurungan na pas ihome, pokok na lari malaikat ngo lambung mindaroro ani hai. Tema songoni. Ima somandoah kita tutuhan mudah-mudahan adong parubahan tong kinai. Songoni pe songoni, ulang be panjang-panjang. Wallahu a'lam. Pokoknya margabus lari malaikat ngon samping niba. Apakah ucapan ataukah tanda tangan? Pokoknya margabus maka lari malaikat. Jadi songon dia demi songoni copat-copat mengucap istighfar tilak sisa nanti le. Kemudian na selanjutnya tema udah kon nangkin ngadong kita manusia na sempurna tapi marusawi ta untuk lebih baik kan soni do tile. Mas soni do abang Ozi bo nangon purba baru tile bang. Ai mada. So ni do, deba alakon ketika adong salah nialak ia may lalaya na mulyona. Ketika adong salah nialak dosa nialak ia may lalaya na hebat na di dunia na mulyona. Hindi to lesong ani. Ning Imam Syafi'i. Ketika kau lihat orang yang lebih tua daripadamu, yakinkan lebih banyak amal ibadah dia daripadamu. Ulang anggap dosa nai, ibadah nai do pandang karena dia lebih tua daripadamu. Jika kau lihat ada orang yang lebih muda daripadamu, yakinkan dosamu lebih banyak daripada dia karena dia lebih sedikit umurnya daripadamu. Jika kau lihat anak-anak, yakinkan dosanya belum ada, sementara kamu dosanya banyak. Jika kau lihat orang yang gila, jangan anggap remeh, karena orang yang gila tidak ada perhisapannya di hari kiamat, sementara kita akan banyak perhisapannya di hari kiamat. Kecuali tong narintik ya nama rusau ya narintiki, adong dia nama rusau rintik. Ulang sehidup-hidup ganjayu cok, ning keluarga na itong kinai rintik ko. Ulang ko semabuk-mabuk cok, tong kinai rintik ko, ning bayoy. Icubo-cubo jolontong sanga dia do tagian rintik sanga sehat ningya maka sampai sanari na rintik me bayoy. Aso boto dongan mandokon na ima na naman cubo rintiki guru boningya. Tope lawlaw idalani sampai sanari pe lawlaw do pe bayoy idalani. Ina man cubo rintik me rupanya binoto bento sanga tagi sanga inda bebabe. Arama cubo iyan tong may si maya dompa. Isapaan pe orang kungan aray mga lusina be. Biya tagian ningi bagari. Ay mapigan ang kininto tolu napaupatna bahasona anggo naget ingin doiba ikawal malaikat kemanapun kita pergi maka napaupat mocomna jangan pernah mengupat gibah bahasa Arab mengupat menggunjing niya bagai bahasa Indonesia nanti mengupat mencacialak ligin jika songon na caritoy mana caritoon mi. Jika pas seperti cerita itu yang kau ceritakan, maka itulah mengupat. Tapi mula indah pas songon caritoy na caritoon mi, ima fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Asume idokon fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Coba dulu. Liginda. Dibunuh si A, si B. Dibunuh si A, si B. Isa na mate. Wambang si A jure puntong ni muda may bunuh si A, si B. May bunuh si A, si B. Mate si B.
maka si A dituntut keluarga si B bahwa di keluarganya telah dibunuh si A, maka ditangkup secara hukum Islam, disuruh taubat, kemudian baru dibunuh. Maka impas permainan. Tidak ada lagi dendam antara keluarga si A dengan keluarga si B. Keluarga si B pun tidak ada dendam karena sudah impas permainan. Masa selesai. Badung. Maka fitnah tidak selesai. Anggona membunuh ima sedokon fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. May daamu na ona fitnah inang sampai sari sadarion ligin burung gareja ona fitnah. Aso, na masojid doya lahir tapi ompung nay na joloy gareja sampai sanari idokon ya burung gareja. Olo, na sonjung na ida na gareja. Mangida mohop, nga na unjung ida amporiki gareja. Na ibagas muyo dia lahir, muloy menek, na isido ya, les burung gareja korarni. Aso, korban ni ompung niya na jolo. Fitnah ni ompung niya. Ligin, idokon ko alak parasa, idokon ko alak tukang racun, sampai hari sadarion, idokon kalak makaturunan na tukang racun, maka sampai pitu katurunan, nga mago-mago fitnahani, maka imada sedokon lebih kejam daripada pembunuhan. Idokon ko alak na ribur-ribur karejona, belum tentu karejo onian na songonian, maka fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Maka na ibu, mula mangupat kita, mula pas songon na idokon mi carito na gosip na ben mi, maka mangupat gorarni. Apabila inda songoni pas, maka mampitnah gorarni. Maka hati-hati. Jadi seulang lari malaikat ngon lambung ni ba, ulang iba sakit mangupat kalak, ulang anggosyaha tilhe, anggosyaha, rupa anggosyaha, ulang be anggosajo syaha, hojolo anggo-anggo. Nimbu bagay jolo bo. Oh, namu paha do. Anggo-anggo hojolo, ulang siang galak sajo be anggo be. O nalak sajo rupi anggo on niya na tobang maya. Anggosyaha ninge. Aduh. Jadi anak-anak kami sekalian yang sangat kami sayangi, naupat mo comi manangkinin mulaget porroa idongani malaikat tiba tie, ikawal-kawal malaikat tiba ima naupat mo comi. Pertama nangkinin, nangkinin berwudu, kemudian tutup aurat, patuluna ulang mangupat, paupat na ulang margabus, ngarimbar nun samosili naupatipe nga masalah. Kemudian na selanjutnya ada harana jam 12 maari. Biado. Saya peso ni. Ang gudagan kuntong say megid nila ibu magid mangan lang. Adong do na cara mangan na dagan akon. Nda. O adong do mangan ibakas na be. Olo. Olo nga mo ngay do mangan ibakas. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat. Sautik na mati so salose na mga zion kita. Intina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul intinya cuma dua. Pertama, membebaskan manusia dari menyembah kepada selain Allah Ta'ala. On masada intina, najolo na berhala sajolo masombahon. Dung mamaninggal Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, les kedo da walaki bapak-bapak, ibu-ibu toap tu Ka'bah. Kedo alaki. Tapi masuk cimburu Raja Abaroha. Raja Abaroha ini managit menghancurkan Ka'bahi. Peristiwa terjadi 55 arinai sebelum lahir Rasulullah. Imaroten tera bergajah marjumlah 60.000 alak. Maka akhirnya hancurkan Tuhan dot tentera bergajah na marjumlah 3 alak. 3 amporik. 20.000 amporik. Dalam 20.000 burung yang diutus Allah Ta'ala, burung itu semua memegang batu. Kiri kanan, kemudian di paruhnya satu. Jadi dalam sada amporik tolu batu neobannya. Sadia magodang ni batui seperti sebesar kacang mulai daamudo adong silua-silua ni alak ngon moka kacang na kerasan lampakna na piran lampakna na isiraan tarsasay godang mayay maka idabuang porikime tu indadong nasoon na sasarat indadong do pesinjato na iciptaon ni manusia lebih canggih daripada madiin ilahi ketika ijatuhkon amporiki batui mula ona tuson niya laki, inda langsung madabui. Menurut katorangan na dapotiba, imarupaso ibain Tuhan dalam Al-Quran, Paja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadilah mereka seperti daun kayu yang dimakan ulat-ulat. Begitu ona ison, masuk jolop batui, pelurui, masuk jolop marputar-putar ibagasan. Habis masude, baru maka luar batui. Inda dong do pesenjato, itembakon, tar ningia.
masuk tu bol toki margaur jolo situ tu keluar bagi ketu ulu baru ketu toru darong do pesongan. Maka senjata ne turunkan ni Allah imada melalui burung ababil daripada neraka sijil. Setelah najolo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutus menjadi rasul, Ahmad termasuk alak na menyembah berhala sude, menyembah patung sudena, maka on mada misi ni Rasulullah na pertama membebaskan manusia dari mensekutukan Allah Ta'ala. Kaya lay toap, oban de patung niya lay. Sebelum Rasulullah menjadi rasul. Yoban kalay patungi, kuliling kalay, les toap dalay. Te yakin kalay patungan, manyampion hajat niya lay tutuhan. Sebahagian na, bahasona, iben kalay may patung nagodang di samping ni Ka'bahi, imaning kalay Tuhani. Les kaya dalay tu mokahan, tetapi madung lain caritona. Sanari kaya waktu mokah ke, tetapi isa jo mabot. Hai guys, nina sajoma. Oh Tuhan nugget ke maribadat do. Pakai guys sebagai sadun. Ini lagi di sana guys, nina sajoma. Astagfirullahalazim. Nugget ke maribadat do dah. Gue nugget gambar kenangan gambar rami-rami. Banjolo 1 2 3. Ya terserah. On kadang-kadang dana tanggung. Apalagi umat-umat nina bagaimana siaran langsung. Nina bagaimana nanggoina. Nah hebat. Nah ribu-riburan. Jadi mudah-mudahan ulang dodotan kita na songon itile. Jadi dah. Adong dison bapak-bapak, ibu-ibu na porwana naik haji, ngape haji? Por dorwanta. Mula porwanta songonon ma. Au na guruon. Amalkon kamu ma, au pe wamalkon dope sampai risadarion. Padahal ma alhamdulillah melihan Allah rasukina. Ulang tinggalkan membaca surah Toha ayat 1 sampai 8. 5 kali setiap sidung sumbayang fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa sampai terus. Walahul asmaul husna. Ulak-ulaki 5 kali. Setiap sidung sumbayang fardu dah. Baca ayat 1 sampai 8, ulak-ulaki 5 kali baru mendoa ke Tuhan. Ya Allah, lehen jauh rasoki, somarang katau haji atau umroh. Ulang ligin usahamu, ulang ligin perekonomianmu. Anggo Tuhan ket mangalehen rasoki, rode insyaallah ta'ala. Yang mau rasoi ma baru bo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ngana promosion, baru alhamdulillah menjelang Ramadani. Ahaning tuan nalo mo kadopau. Pordorannya ya umroh dot nih ya. Pordo batuani, tengah dong rompak daga anak marsikolaan, markuliahan daga anak tuan ningku. Indah epeng na usapai. Anggo naget do tayah urus paspor na adong do paspor na niya mamate mabatuan ningku urus mas so do tayah marangkat niya dung niningku mandung urus niya alhamdulillahi rabbil alamin marangkat ilahin Allah ta'ala rasokin cepat atau lambat alak na mangamalkon surah Toha ayat 1 sampai 8 menurut nautarimo tingon guru ni banajol rompak sikola Imam Mustafawiyah Purbabaru insyaallah ta'ala cepat atau lambat marangkat doho haji atau umroh angko nidaho Ka'bahi insyaallah dot mata kepalamu insyaallah ta'ala atau amal-amal kun bersama Nandung pitu ayat na ino madawa pilonmu bapak-bapak ibu-ibu ayat 1 sampai 8 Toha madapot kokinan may pitu ayat na ino ma oh lo nunguinang ning ruania mangapil dope jot-jot baca Yasin sajo nganay baca nganay apil kamu luar kepala teben jod-jod na marwirid Yasin dapat do. Dapat. On surah Toha ayat 1 sampai 8 do. Pas do walahul asmaul husna ninay site. Aulat ni ima baru 5 kali ulak-ulaki ya Allah. Lehen jauh rasoki haji atau umroh ya Allah. Lehen marasoki ya Allah. Ulang ligin usahmu, ulang ligin perekonomianmu na kuaso di Allah Ta'ala. Tapi mangalahir ko mangidomohok menghadirkan kopi tu duniaon kuaso di Allah Ta'ala. Alak zepangi sajo jabat do bisa alay manciptaon motor inopa apansa na dia na mocom nadung tarpasadio lay medawang gumbaut na dot banna na mapayah tumoy kadang-kadang na manguluan aw bainda yakinawi tatap langit tombom tano ninga magyasukin man natap langit manombom tano natolay maputus asa idalanan songoni na manguluan idalanan songoni na manguluan aw penajolo unjung daw tarsonggot begitu ro na jolo surat tuaw bahasona angkan naaw tu Jawa pada waktu utusan masalah hisab ru'yah. Bahasona tiket pesawat ni tanggung sude. Oh, nasay madaulala waktu ida na markapalida.
Ben saunjung na jolo. Oh, alhamdulillah nanurang ku saja mah jadi kuasa do Allah Ta'ala. Jabat wida na jolo kapal gari bayang juga manek kapal. Nurang ku me. Tay alhamdulillah soni ma takdir na ben Tuhan parjolo. Nangkon komar mabahat tu pikiranmu sondia do mau so bisa, sondia do mau so bisa. Maka ahaning Tuhan dalam hadis kudusi. Abdi ati'ni pima amartuka wala tu'allimni pima yuslihuka. On masoni perpegangi. Hambaku, patuhi saja apa yang kusuruh. Tinggalkan nai larang. Patuhi nai suruh, tinggalkan nai larang. Wala tu'allimni pima yuslihuka. Tak usah kau ajar-ajari aku apa yang baik kepadamu. Ubain ne mula na purmujo na onan ilen Tuhan me. Rome rasukini. Nakon kumarsak na mangun. Seterusnya harana ari injang bo. Nah pertama nang kinin Rasulullah iutus tu duniaon untuk membebaskan manusia dari menyembah kepada selain Allah Ta'ala. Ulang berong kalakon na menyembah patung, menyembah hantu, menyembah datu. On manombo yakin do mutu datu sanari. Mangido mohon. Anggo ben na marubat ko silahkan. Tapi menurut pendapat ni bapai, sondia do masuk sukses saupa, sondia do masuk marhasilau. Anggo na malo datu tatap madatu yang go suksesan datu pada ho baru. Onda tunai pengana mangido mohon ngana sukses, yang go sukses may daho baru. Ida tong topotan. Imaso mangido mohon alak-alak na mangarti madi agama ni topotan. Paduana, ahama intina Rasulullah yutus menjadi rasul, membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Tidak ada perbedaan antara suku dan bangsa, tidak ada perbedaan antara kulit. Nah jolo sebelum Rasulullah menjadi rasul, maida amu kulit hitam sudah menjadi hambo, perhambaan, perbudakan. Tapi setelah Rasulullah diangkat menjadi rasul, ligin Bilal bin Rabah diangkat menjadi seorang muazzin di zaman Rasulullah. Sampai sadarion les Bilal maibain gorarna, padahal nasala do negari yang secara bahasa. Tukang azani adalah muazzin do bahasa Arab nagari. Tetapi hebatnya jasa ni Bilal, maka tukang azan Bilal pertama, Bilal kedua, padahal Bilal digorar ni alak doy. Kulit hitam deh, nekroy kulit hitam deh, olo. Lom-loman do pe pado ami pado Pak Sahnan bo. Amin tong kayak le mineral do petile. Kayak ada manis-manis nani muda Pak Sahnan, ai mada. Ngima, kon na percaya diri anu minder-minder ibana manguluan. Bilal, ahaning Rasulullah, mau bege masorani patmu malaulawi bagasan sarugo Bilal, dia amal ibadatmi. Ya Rasulullah, siang jadi, pagi jadi, malam jadi, tak pernah kutinggalkan sholat sunat wudu. Ya Rasulullah. Ima soropan dapat ni ulama dabo, bunga-bunga sorga itu nanti kulit hitam bunga-bungana. Mulai dunia kulit putih, mulai sarugo saulakon kulit hitam ima pambungo-bungoina. Arana termasuk Bilal, termasuk Hansola. Luqmanul Hakimi lang anong ramo na surah na Qur'anian. Luqmanul Hakimi awang ko manurut dapat tahu riwayat Luqmanul Hakimi nekroy dia na membelai de bibirna. Ada yang mengatakan dia auli Allah, ada yang mengatakan dia nabi bukan rasul. Luqmanul Hakimi dah sampat adong di Quran surah Luqman kulit hitam. Jadi nakon kita marsak mau sangason dia peben Allah Ta'ala sa dionok na mon na manguluon bo pelom-lom mau songonon umpamana mana sa dionok na 50 tahun maka jabat 60-70 Allah na innalillahi wa inna ilaihi rajiun miaturan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu tarsongoni majolo sesuai nang kindoho janjingku tudu tangan daganak isi na mendapot na sadia marwai ulen uli gijolontong ipili na menek-menek na nagodang na pejadi adong dawida naron mabiaro da mana sodong epeng icaku 1 2 3 maju nentu jolo dah alak lai jadi ada baru jadi ibu tolong maju ligi ibu sangai seda bop ibu on bage sangai sena parjolo manudu tangan untuk mendapatkan keberkahan sebutkan semuanya tunjuk tangan on maju tu jolo on mula salang ay dapotan kalas pigamon kalas sada jadi untuk mendapatkan keberkahan hidup sebutkan 5-5 Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang lebih tua ataupun yang kedua
bersedekah, dan yang ketiga bersilaturahmi, dan yang keempat mengkokohkan agama, dan yang kelima jangan meninggalkan wudhu. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi yang selanjutnya sadanai supaya kita tetap didampingi atau dikawal malaikat. Sebutkan. Tunjuk tangan. Idoti roso namang. Copati. Naron ngon itu sadun te ulang ngonjolo ni guru dah. Untuk selalu malaikat menemani kita, yang pertama ialah berwudu, yang kedua tutup aurat, yang ketiga tidak boleh mengumpat, yang keempat tidak boleh berbohong. Alhamdulillah. Nah, tangan deh guys. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, takut sada naik. Saya masuk ni. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu udan penaro ngam mabiar ibadah wabis tenang kinin bapak-bapak, ibu-ibu te ulang mabiar riba marsadokahi insyaallah taala rodei gontini insyaallah taala. Jadi tarsoni majolo on pe kita akhiri pengajian tahun, kita baca subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulang kita lupa bapak-bapak, ibu-ibu membacai setiap adong salose pengajian, salose pertemuan, ulang lupa kita membaca na iya ni parwiritan atau pengajian adong atau pertemuan adong, ulang lupa kita membaca na iya ni mana tahu adong dosanta kesalahan taisi, seulang maroban dosa kita mula ilmu na dapati, mudah-mudahan soborkat ilmu na ita tuntuti. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qablal maut wa rohatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.